Pozdrav poštovane kolege lovci, evo kao što obećah, da ispunim moje obećanje, da izvršimo brzinske testove nekih vrsta municije koje su na našem tržištu dostupne, što strane, što domaće. Biće oko 9 vrsta municije. Od domaćih proizvođača zastupljen je Krušik belom, ševica jednim metkom, a onda imamo znači i municiju hrvatskog proizvođača Vušir, Tornado, sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vrsta u kalibru 12 i jednom vrstom u kalibru 16 municije. Onda će biti tu RC-a, Nobel Sporta, Baskeri Pelagrija i bit će znači i Seller Belota, češke municije. Snimat ćemo u delovima, bit će snimano znači filmski kroz hrono i znači zapisivat ću u svesku pojedinačne brzine. Pucat će se po 2 metka iz svake serije zbog brzine testa, inače neće skoro da se završi. Toliko za sada, znači test radimo iz puški IŽ-27 u kalibru 12,76 sa promenljivim čokovima. Trenutno na njoj su 2 puna čoka, znači gornja i donja cev. I u kalibru 16 IŽ-27 kalibra 16 sa promenljivim čokovima. Znači donja cev je pola čoka, gornja je pun čok. U nedostatku znači pucat će se eventualno iz samo jednog čoka, ili iz gornje ili iz donje cevi. To je to. Kreće uskoro test, počinjemo sa hrvatskom municijom, znači Tornado Vušir. Počinjemo test, kolege. Evo ga hrono. To je osnovni model. Metrički, znači Hroni M1. Nema za memorisanje, znači pamti samo brzine koje su prošle. Zato ćemo morati da pišemo. Prvi metci koji će se pucati su Tornado Vušir. 3,5 mm, 42 grama, znači u kalibru 70, 12,70, znači. Evo, ovo vam je fabrički krimp, samo da se vidi. Pa posle neki kritikuju naše krimpove. Slučajno je izabrano u kutiju u prodavnicu, znači municija je iz prodavnice birana iz kutije, nije birana nego je uzimana znači iz kutija. I to je to. Početak. Pucamo na oko metar i pol cevi, da ne bi došlo do rasturanja hronografa. Mada sa nekim laboracijama municije kao što je Seller Belot morat ćemo da se udaljimo možda i na celih 2 metara. Znači puca se Tornado 42 grama sa korpicom plastičnom. 381,7. Imamo drugi metak. 375,9. Sljedeća će biti plastičan čep bez korpice, 32 grama sačme, osmice ili četvorke 3,5 mm. Znači granulacija je 3,5 mm, 32 grama. Četiristo 19,7. Ovo je brzina na nekih metar od usta cevi, možemo dodati 6-7 metara slobodno. Puca se drugi bez korpice. 416,1.
Došlo je do pucanja jedne kapisle. To bi da konstantujemo. Inače čaure, što nije uobičajeno za ovu pušku, bar do sada, čaure nisu deformisane, mada su solidno onako ispeglane, što je znak da imamo malo jače pritiske u metku, a i dobro trza. Da zapišem, znači 416,1. Vrlo ujednačena brzina. Sljedeći je filcani, bez korpice, 32 grama, granulacije 3,5 mm. Zvezdasto zatvaranje naravno. Čaure su šedit, filcani čepovi sa gasnom podloškom, moderno punjenje. Dobar trzaj i 417,7. Posipe nećemo imati vremena ovaj put, posipe drugi put. Znači 417,7. Idemo drugi metak. 415,9, izvanredan rezultat. Samo i trzaj solidan. Znači 415,9. Ne može se postići brzina bez trzaja. 15,9, vrlo ujednačena municija. Idemo dalje. Sljedeći metak je 32 grama sačme. Oznak je 11, to je negdje oko 1,9 mm sa korpicom. Za prepelice. Disperzante. Znači disperzante. Prethodni isto, dosta dobra oznaka povećanog pritiska na čaurama, znači trza dobro, udara ludo i čaure su ispeglane, ama baš fenomenalno. Znači stvarno su visoki pritisci za ovu gramažu. Dobro, još nema otisaka i nije došlo do pucanja kapisli, znači. Znači, kao što smo rekli, 32 grama, 1,9 mm disperzante. Treba nam jedna sekretarica da bi pisala. Pa ćemo sljedeći put. 400,6. Tristo 85 okruglo, bez znači oznaka za visoke pritiske, otvaranje solidno, nije ispeglana patrona, bez otisaka na mesingu, solidan metak i cevi ostaju prilično čiste, ali je dobro, sve do 20 metara možemo imati toleranciju, znači to je 315 metara manje, 385. Kao što rekoh, možemo dodati svaki put po 6 do 7 metara. Idemo na 28 grama sačme za prepelice, znači metak sa korpicom od iste firme, Vušir. Znači 28 grama. Mek metak. 376,3. Vrlo mekan metak. 376,3. Idemo iz druge cevi. $382,9. Znači, isto dobro otvaranje.
solidna municija. .9. Privodimo prvo polako kraju vušir municiju u kalibru 12 sa zadnjom granulacijom sačme 4, to je znači 36 grama, to je 3 mm lovna municija za fazana. Šamara ljudski, 418,3. Drugi metak. Ujebote. 414,7, ali ga je ljudski ošamaralo. Ovo je neko ludo punjenje. Dobro, nije se raspao, samo je plastika odletela, to nije ništa strašno. Vratit ćemo na mesto. Ali boga mi, tu su vidljive oznake pritisaka, evo ga već i otisak iz lakača na čauri. Na ovome drugom metku, na prvom ne. Na ovome prvom ne, a i na drugom da. Znači nije baš za pohvalu ova municija. Odložit ćemo ovu pušku da se malo hladi. Još samo da zapišemo zadnji rezultat u kalibru 12. Znači 414,4. I da popravimo malo hrono. To se dešava ponekada. To je to. Zatim imamo u kalibru 16, 3,5 mm, 32 grama punjenja. Koliko vidimo odavde kroz providnu čauru, znači to je sačma 3,5 mm, a korpica je Galandijeva. Znači pucat ćemo iz donje cevi pola čoka. .380,9. Vidjet ćemo da li će dobiti koji metar iz gornje cevi. Baš me zanima, zbog punog čoka. Dobio je koji metar, 394,7. To je to. Nema oznaka povećanih pritisaka. Solidno je. Solidno. .394,7. Znači u kalibru 16, 394,7. Sa ovim smo završili, uskoro prelazimo na municiju Krušik, domaćeg proizvođača.